हेड लाइन न्यूज के लिए हमारे साथ ताउन किया है। फैंस के भी नए स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, सेल्फी मांगते हैं। फेयर एंड लवली मैन फेयरनेस फेस वॉश। जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसता है। आजाद कश्मीर में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? वोटों की गिनती जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कड़ा मुकाबला। बाज हलकों में मुस्लिम लीग को बढ़तरी हासिल। पीपल्स पार्टी दूसरे और पीटीआई तीसरे नंबर पर। कारकुनों ने सारे दिन की थकन भुला दी। उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, कहीं भंगड़े तो कहीं रक्स, जबरदस्त जोशो खरोश। इलेक्शन में बदइंतजामी की शिकायत। वोटर्स लिस्टों में गलतियों के बायस कई अफराद वोट न डाल पाए। बाग में कारकुनों में तसादुम। पेशावर में पीपल्स पार्टी का मुजाहरा। आजाद कश्मीर के इंतखाबात पर लोगों में जोशो खरोश। पोलिंग स्टेशंस के बाहर दिन भर कतारें लगी रहीं। खवातीन भी पेश पेश। अच्छा है भाई, चेकिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, देखभाल भी बहुत अच्छा है, वोट भी अच्छा बहुत अच्छा इंतजाम है। बहुत अच्छा माहौल जा रहा है, यहाँ पे सब सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे पोलिंग जो अंदर का मसला है बिल्कुल सही है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 12 सीटों पर भी वोट डाले गए। लाड़काना में इंतखाबी अमला राह तकता रहा। इकलौता वोटर वोट डालने नहीं आया। कराची में वीआईपी सिक्योरिटी पर तैनात रेंजर्स नफरी वापस बुलाई जाए। वजीर दाखिला की डीजी रेंजर्स को हिदायत। सियासी मकासद के तहत रेंजर्स की जिम्मेदारियों में रुकावट डाली जा रही है। विफाक सिंध में रेंजर्स की मौजूदगी यकीनी बनाएगा। चौधरी निसार का सख्त रद्द अमल। कराची में 2 मेगापिक्सल कैमरे लगाकर आवाम के 50 करोड़ रुपए जाया किए गए। इसका जवाब कौन देगा? सीसीटीवी कैमरों के मामले की तहकीकात न की गई तो केस नैब को भेज देंगे। कराची बदअमनी केस में अदालत का इंतबा। अल्ताफ हुसैन की तकारीर में सहूलतकारी का मुकदमा। MQM रहनुमा वसीम अख्तर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डॉक्टर आसिम केस में अनीस कायम खानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मुत्तहिदा अपोजिशन में दरारें पड़ने लगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर एतमाद में नहीं लिया। सोलो फ्लाइट से अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान हो सकता है। खुर्शीद शाह नाराज। ANP का तहरीक इंसाफ का साथ न देने का ऐलान। वजीर आजम नवाज शरीफ एक बार फिर मुतहर्रिक। 2 माह बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क को दरपेश चहले टॉप स्टोरीज। आजाद कश्मीर इलेक्शन में नताइज आने का सिलसिला जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कड़ा मुकाबला। शेर आगे, तीर पीछे और बल्ला तीसरे नंबर पर। रेंजर्स बेख्तियार। सिंध हुकूमत इख्तियारात देने को तैयार नहीं। वजीर दाखिला ने कराची में VIP सिक्योरिटी पर तैनात नफरी वापस बुलाने की हिदायत कर दी। और लॉर्ड्स टेस्ट में कामयाबी के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा। कौमी टीम ने फाइनल 11 को हतमी शक्ल दे दी।
نیوز بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، جبکہ مسلم لیگ کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق کامیاب ہو گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ فاروق حیدر کو اپنے امیدوار پر 6000 سے زیادہ ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ اور سب سے اہم نتیجہ جس کے بارے میں ہر ایک جاننا چاہتا ہے وہ ہے تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا۔ جی ہاں، بیرسٹر سلطان محمود چودھری میرپور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 119 میں سے 70 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے چودھری سعید 12,052 ووٹ لے کر آگے ہیں اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری 8,361 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ بیرسٹر سلطان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور انہیں کشمیر کا ایک طاقتور رہنما مانا جاتا ہے، لیکن سچویشن اس بار مختلف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اجاگر کرنے کے لیے وہ اکثر بیرون ملک کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو آگاہ کر دیں کہ بیرسٹر سلطان کے حریف کو ان پر تقریباً 4000 ووٹوں سے سبقت حاصل ہے اور آپ کو بتائیں کہ کشمیری عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کا کچھ ہی دیر میں پتہ چل پائے گا، کیونکہ کچھ نتائج ہیں جو ابھی آنا باقی ہیں۔ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ میرپور آزاد کشمیر LA2 کے غیر حتمی نتائج یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے چودھری عبدالمجید کے 8,331 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ نون لیگ کے نذیر انقلابی 5,333 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اس وقت چودھری عبدالمجید، جن کے اوپر مسلم لیگ نون کی جانب سے کافی الزامات بھی لگائے جاتے رہے انتخابی مہم کے دوران، اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت انہیں سبقت حاصل ہے نون لیگ کے امیدوار پر اور ان کے ووٹ ہیں 8,331، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو نذیر انقلابی ہیں وہ 5,333 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اور ان نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ مظفر آباد میں موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے امتیاز آوان۔ امتیاز آوان، کون کون سے حلقے ہیں جن کے مکمل نتائج آپ کے پاس موجود ہیں اور کیا پارٹی پوزیشن دکھائی دیتی ہے آپ کو اس وقت؟ جی، اب تک جو ہے وہ نتائج آنے شروع ہو گئے اور پوزیشن بھی جو وقت گزرتا جا رہا ہے واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت تک جو مظفر آباد ڈویژن کے جو 3 اضلاع میں مسلم جو سیٹیں ہیں وہ مجموعی طور پر 7 نشستیں ہیں، جن پر جو نتائج اس وقت تک سامنے آئے ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو جو ہے وہ واضح برتری حاصل ہے۔ حلقہ نمبر 1 وادی نیلم جو ہے اس سے مسلم لیگ نون کے جو سیکرٹری جنرل ہیں شاہ غلام قادر اور سابق سپیکر ہیں، ان کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید پر واضح برتری حاصل ہے۔ اسی طرح حلقہ نمبر 2 جو ہے وہ حلقہ نمبر 1 مظفر آباد میں جو ہے وہ مسلم لیگ کی جو ہے وہ محترمہ نورین عارف کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار جاوید ایوب پر جو ہے وہ واضح برتری حاصل ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ مظفر آباد کا حلقہ 2 لچراٹ جو ہے جو حساس ترین حلقہ ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے چودھری شہزاد کو پیپلز پارٹی کے بازل نقوی اور مسلم کانفرنس کے سید مرتضیٰ گیلانی پر جو ہے وہ واضح برتری حاصل ہے۔ جبکہ مظفر آباد شہر کے حلقہ جو سٹی مظفر آباد کا حلقہ ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار کو جو ہے وہ PTI کے امیدوار خواجہ فاروق جو مسلم کانفرنس اور PTI کے متفقہ امیدوار تھے اس پر واضح برتری حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد حنیف آوان بہت پیچھے ہیں۔ اسی طرح حلقہ 4 جو ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہے وفاق اکبر اور وزیر خزانہ بھی ہے، ان پر راجہ عبدالقیوم خان جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے واضح برتری حاصل ہے ان کو۔ اور اسی طرح حلقہ 5 ہے جو کہ انتہائی عام حلقہ ہے، اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہیں پیپلز پارٹی اور PTI کے امیدوار دونوں پر جو ہے وہ واضح برتری حاصل ہے۔ اور اس طرح حلقہ 6 سے جو ہے جو ڈسٹرکٹ ہٹیاں بالا اور ڈسٹرکٹ مظفر آباد کا مشترکہ حلقہ ہے،
इससे मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर को जो है वो पीपल्स पार्टी के चौधरी रशीद और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इम्तियाज अमान अब सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कौन सी पार्टी है जिसकी पोजीशन मुस्तहकम दिखाई देती है? आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 41 नशस्तों पर उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पोलिंग का अमल दिन भर बिला तातुल जारी रहा। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। इंतखाबात में 26 जमातों के 219 उम्मीदवारों समेत 423 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल थे, जबकि वोटर्स ने सिक्योरिटी के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया, लेकिन पोलिंग के इंतजामात पर कई लोगों को खासे तहफ्फुज़ात थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसता है। आजाद कश्मीर इंतखाबात जीतने के लिए सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जब से इक़्तिदार में आए हैं मियां साहब, 81 के अंदर एक फैक्ट्री थी, 93 में तक 28 फैक्ट्रियां बन गई। वोटर्स को सुहाने ख्वाब दिखाए और उनके मसाइल हल करने के वादे किए। इन्हें नाकाम लीग इसलिए कहता हूं, इनमें वो अहलियत नहीं है। जिसके बाद मैदान सजा और इंतखाबी दंगल के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से अंजाम को पहुंचा। कानून साज असेंबली की 41 नशस्तों के लिए 423 उम्मीदवार बंदे मुकाबिल थे। 10 अजला में 5423 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पोलिंग मराकज में 10 को हसास तरीन और 1000 को हसास करार दिया गया था। आजाद कश्मीर में 26,74,000 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि दिन भर मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर, कोटली, नीलम, पूंछ समेत दीगर शहरों में वोटर्स पुरअमन तरीके से अपना हक राय दही इस्तेमाल करते रहे। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर सुल्तान सिकंदर का कहना था कि पोलिंग पुरअमन अंदाज से हुई। किस्म की शिकायत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी मशीनरी जो है उसका नेटवर्क बहुत वसी है। तमाम पोलिंग स्टेशन पे हम अवेलेबल हैं, इवन मैं खुद एक्सेसिबल हूँ। पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए लोग दिन भर कतारों में लगे रहे। इस दौरान कहीं भी किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े की इतलात नहीं मिली। वोट डालने के लिए आने वाले अफराद ने सिक्योरिटी के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। बहुत अच्छा है भाई, चेकिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, देखभाल भी बहुत अच्छा है, वोट भी अच्छा डल है। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा माहौल जा रहा है, यहाँ पे सब सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे पोलिंग जो अंदर का मसला है बिल्कुल सही है। पोलिंग के इंतजामात पर आवाम का रद्द-ए-अमल मिला जुला रहा। बाज लोगों ने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया तो कई ने इंतजामात को बेहतर करार दिया। आर्मी और रेंजर्स और पुलिस के खास इस हवाले से उनके बहुत अच्छे इंतजामात हैं और सिक्योरिटी के मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अमला है वो थोड़ा सुसरवी का शिकार है। हमारे भी घर के जो कुछ अपराध हैं उनके नाम नहीं आए, वो इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्या मिस्टेक करी है। जो मामलात हैं वो उसी तरह ही हैं, अंदरूनी जो लोगों के होते हैं वो उसी तरह ही हैं। ठीक है, फौज के इंतजामात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं। वोटिंग के दौरान अमन और अमान के क़याम के लिए फौज, एससी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार गश्त करते रहे। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मरहला इख्तिताम को पहुंचा। इलेक्शन से कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान हर सियासी जमात ने दूध और शहद की नहरें बहाने के दावे किए। पहली बार वफाकी सियासी जमातों की मरकजी क़यादत भी आजाद कश्मीर पहुंची और तमाम अवामी मसाइल हल करने के वादे किए। नाज़रीन, इन दावों और वादों में कितनी सदाकत थी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आजाद कश्मीर की सियासत गहमा गहमी पर आपको भी हम ये रिपोर्ट दिखाएंगे। जितना मैं इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मरहला बखूबी अंजाम को पहुंच गया। वोटर्स ने पसंदीदा उम्मीदवारों के हक में अपना वोट कास्ट कर दिया। इलेक्शन से कबल आजाद कश्मीर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर रही। इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी जमातों ने दूध और शहद की नहरें बहाने के दावे किए। रिवायती तौर पर आजाद कश्मीर के इलेक्शन में वफाकी सियासी जमातों की मरकजी क़यादत कभी नहीं गई, मगर इस बार ये रिवायत भी टूट गई और तमाम बड़ी जमातों की क़यादत ने कश्मीर में डेरे डाले रखे। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने धुआंधार खिताब किए। वजीर आजम नवाज शरीफ दिल के हाथों मजबूर थे, वरना मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत वही करते। दावों की सियासत अपनी जगह, इस बार सियासतदान एक कदम और आगे बढ़े।
बिलावल और इमरान खान ने वजीर आजम को मोदी का यार करार दिया। परवेज रशीद कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। नून लीग की कश्मीर दुश्मन और मोदी दोस्त पॉलिसीज की हमायत की है। नवाज शरीफ किसी का इंतजाम नहीं कर सकता। करप्ट आदमी कभी करप्ट आदमियों का इंतजाम नहीं कर सकता। धरना सियासत मुर्दाबाद। सियासी कायदीन ने अवाम को तमाम मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई। एक एक्सप्रेस वे बनेगी, चढ़ोई से मीरपुर को मिलाएंगे, मीरपुर को मुजफ्फराबाद से बनाएंगे एक्सप्रेस वे के जरिए। सियासी कायदीन के दावे हकीकत का रूप धारते हैं या नहीं, वादे पाया तकमील तक पहुंचते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर पाकिस्तान की मरकजी सियासी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर की सियासत में नई रिवायत जरूर परवान चढ़ाई है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात तो हो गए, लेकिन सारा दिन क्या सूरत हाल रही और कौन सी पार्टी ने कितना जोर लगाया, ये जानने के लिए इस वक्त हम बात करेंगे आज न्यूज़ के एंकर पर्सन रहमान अजहर से। रहमान अजहर, खूबसूरत नज़ारों की सरजमीन आज़ाद कश्मीर में आप पूरा दिन मौजूद रहे और इससे इलेक्शन से पहले जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी तो हमने ये देखा था कि जो सियासी दर्जा हरारत था वो काफ़ी ज़्यादा था। आज जो पोलिंग का अमल रहा वो खासा पुरअमन रहा, आपने क्या देखा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खूबसूरत नज़ारों की सरजमीन, और आज अगर मैं ये कहूँ कि उतना ही खूबसूरत इलेक्शन हुआ है तो ये गलत ना होगा। यहाँ पर आज जिस तरह से दिन भर पोलिंग होती रही, जिस तरह से बैलेटिंग का प्रोसेस हुआ, बड़ा पुरअमन रहा। इंतजामात के हवाले से जो वोटर्स थे वो हमने देखा वो बड़े मुतमईन जो है वो वापस गए और बहुत कम शिकायत जो है वो मिली है। इक्का दुक्का शिकायत कुछ जगहों से आई हैं, मगर बहसीत मजमूई यहाँ पर हमने देखा है कि जमहूरियत जो है वो डेमोक्रेसी बड़ी मैच्योर हो चुकी है। और ये बड़ा ख़ास मौका था क्योंकि भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ पर कश्मीरियों के साथ हो रहा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में आज जिस तरह से हमने इलेक्शन का पूरा अमल मुकम्मल होते देखा, जिस तरह से यहाँ पर जमहूरियत जो है वो जड़ पकड़ रही है, जिस तरह से यहाँ पर मरकज़ी जमातें पाकिस्तान की उनकी नुमाइंदगी थी, जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन के गए, तो ये बड़ा अहम मौका था। इलेक्शन से पहले कुछ कशीदगी थी, मगर आज पूरा बड़ा पुरअमन रहा और इसका भरपूर जो क्रेडिट है वो अगर यहाँ पर लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनमें पुलिस शामिल है, एफसी शामिल है, फिर पंजाब पुलिस शामिल है क्योंकि बड़ी तादाद पंजाब पुलिस की यहाँ पर मौजूद थी, और फिर पाकिस्तान आर्मी, और उन्हीं की वजह से यहाँ पर आज पुरअमन इंतखाबात का। अच्छा, अमन अमान की सूरत हाल तो आपने कहा कि बहुत बेहतर रही। इससे पहले हमने ये देखा कि जो इक़्तिदार है वो या मुस्लिम लीग नून के पास रहा है या फिर पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन इस बार इन इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ भी मैदान में मौजूद थी। लेकिन अभी तक जो नताइज सामने आए हैं गैर हतमी, गैर सरकारी, उनके मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को ही बरतरी हासिल है। आपने क्या सूरत हाल देखा? क्या तहरीक इंसाफ अपनी जगह बनाने में किसी हद तक कामयाब हुई है यहाँ पर? देखें, आज़ाद कश्मीर के जो ज़्यादातर हलके हैं वो दही हलके हैं। यहाँ पर शहरों के हलके जो हैं वो बहुत कम है, मीरपुर में है, मुजफ्फराबाद में है, और अर्बन सेंटर पे हमने देखा हमेशा की तरह पीटीआई अर्बन सेंटर से वोट लेती है, तो यहाँ पर भी हमने देखा तहरीक इंसाफ ने वोट लिए हैं। मगर बरतरी हासिल करना तो एक चीज़ होती है, उसमें यकीनन मुस्लिम लीग नून आगे है, मगर बड़ा कंसिडरेबल वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी प्रेजेंस जो है वो जाहिर की है। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो कैंपेन अभी हमने पहले पैकेज भी दिखाया, जो कैंपेन में जोर था अपोजिशन की जमातों का, वो पनामा लीक्स पे बात कर रहे थे, नवाज शरीफ पर बात कर रहे थे, मगर जब यहाँ पर आकर वोटर्स से पूछा जाए तो यहाँ के जो असल इशू हैं, जो लोगों को असल मसाइल दरपेश हैं, जिस तरह के यहाँ पर डेवलपमेंट का मसला है, सड़कों का मसला है, मवासलात का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि असल मसाइल जो हैं वो ये हैं। कैंपेन में जो है वो मरकजी जमातों ने एक दूसरे पर तो बहुत ज़्यादा हमले किए, मगर जो लोगों के इश्यूज के हवाले से जो है वो बात बहुत कम है। मगर अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब यहाँ का वोटर मैच्योर हो रहा है और इंतखाबात के नताज में भी हम ऐसा ही देख रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब यहाँ की जो सियासत है और यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो अब थोड़ा ज़रा अपने असल इश्यूज पर फोकस कर सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहमान अजहर, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया।
नाज़रीन अभी रुख करेंगे पंजाब का, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन के लिए 9 नशिस्तों पर अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। ताहम वजीर आजम की अपनी कश्मीरी बरादरी ने लाहौर में उनका साथ छोड़ते हुए तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया। लाहौर में LA-37 वैली 2 की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिद्दीन दीवान ने गैर हतमी व गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। नून लीग के उम्मीदवार गुलाम अब्बास मीर दूसरे नंबर पर जबकि पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। वाज़ेह बरतरी के बाद PTI के कारकुनों का जश्न जारी है। सियालकोट में LA-32 जम्मू 3 की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी इसाक ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली, जबकि PTI के हामिद रजा दूसरे नंबर पर हैं। LA-34 जम्मू 5 की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के जावेद अख्तर और आज़ाद उम्मीदवार अकबर इब्राहिम के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। LA-38 पर होने वाले इंतखाबात में मुल्तान, बावलपुर, DG खान, गुजरांवाला और फैसलाबाद से नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। वैली की दीगर 4 नशिस्तों LA-36, 39, 40 और 41 के लिए पिंडी, इस्लामाबाद, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद हतमी सूरत-ए-हाल सामने आ सकेगी। पंजाब की सूरत हाल तो आपने जानी, जबकि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के होने वाले इन इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे पेशावर से शहाबुद्दीन। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-41 वादी 6 के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में होने वाले पोलिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर हतमी व गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अब्दुल माजिद 2817 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूरुल बारी 799 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पिशावर की 3 पोलिंग स्टेशन में तहरीक इंसाफ के अब्दुल माजिद ने 509 वोट हासिल किए, जबकि जमात इस्लामी की नूरुल बारी ने 163 वोट लिए। नौशेरा के 2 पोलिंग स्टेशन पर JUI की नूरुल बारी ने 41 और तहरीक इंसाफ ने 21 वोट लिए। DI खान से तहरीक इंसाफ ने 137 और JUI ने 13 वोट हासिल किए। एबटाबाद से तहरीक इंसाफ ने 373 और जमात इस्लामी ने 125 वोट हासिल किए। मानसेरा से तहरीक इंसाफ के अब्दुल माजिद ने 1397 और पीपल्स पार्टी के अब्दुर्रहमान ने 312 वोट लिए। हरिपुर से तहरीक इंसाफ के अब्दुल माजिद ने 267 और जमात इस्लामी की नूरुल बारी ने 57 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी पर कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। शहाबुद्दीन, आज न्यूज, पिशावर। अब जिक्र लाड़काना का, जहां आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए कायम किए गए पोलिंग स्टेशन पर इकलौता वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करने नहीं पहुंचा। पोलिंग अमला सारा दिन उस वोटर की राह तकता रहा। 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट है, हम बैठे हैं, एक रजिस्टर्ड वोट है, अभी तक वोटर नहीं आया। शाम 5 बजे तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक वोटर आए नहीं आएगा तो टाइम 5 बजे तक पोलिंग चलेगी। अमले के 4 अरकान, सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के 15 से ज्यादा जवान तैनात, मगर वोटर सिर्फ एक, और वो भी ना पहुंचा। अमला सारा दिन राह तकता रहा। ये है लाड़काना, जहां आजाद कश्मीर के इंतखाबात की नशिस्त LA-30 के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। वोटर शमसुद्दीन के न आने के बायस बैलेट बॉक्स खाली रहा और पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अमले ने सामान लपेट लिया, जो पाक फौज की निगरानी में रवाना कर दिया गया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा ये तो यकीनन जल्द ही मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी हम कुछ बात करेंगे सिंध की, जहां रेंजर्स इख्तियारात का तनाज़ा संगीन होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, सिंध में रेंजर्स के क़याम और इख्तियारात का तनाज़ा ताहाल हल नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने DG रेंजर्स सिंध से इस मामले पर टेलीफोन पर मुशावरत की। चौधरी निसार का कहना था कि रेंजर्स के इख्तियारात में तौसीह देना सियासी इक़दाम है। रेंजर्स भी सिंध के VVI प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी छोड़ दें। सिंध में रेंजर्स के क़याम और इख्तियारात का तनाज़ा शदीद हो गया। सिंध हुकूमत ताहाल मामला हल करने के मूड में नहीं।
جبکہ وفاق معاملے کو سیاسی اقدام قرار دے رہا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار معاملے پر خاصی برہم ہیں۔ وزیر داخلہ نے معاملے پر ڈی جی رینجر سندھ سے فون پر مشاورت کی۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ سیاسی مقاصد کے تحت رینجرز کی ذمہ داریوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ نے ڈی جی رینجرز کو وی وی آئی پی سیکیورٹی پر مامور رینجرز نفری کو تدریج واپس بلانے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کوئی یہ کس طرح توقع کر سکتا ہے کہ رینجرز سیکیورٹی اور امن عامہ کے حوالے سے اپنا کردار بھی ادا کرے اور انہیں قانون کے مطابق اختیارات بھی نہ دیے جائیں۔ چودھری نثار نے متنبہ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت کراچی اور سندھ کے عوام کے مفاد اور تحفظ کے لیے آئین و قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے عین مطابق رینجرز کی موجودگی نہ صرف یقینی بنائے گی بلکہ انہیں مکمل قانونی تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے امید ظاہر کی کہ صوبائی حکومت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے جلد رابطہ کریں گے اور ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ سے ملاقات کی، جس میں لاڑکانہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بلاول نے استفسار کیا کہ لاڑکانہ میں رینجرز کی کاروائیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ سندھ میں رینجرز کے قیام اور اختیارات کا تنازع سنگین ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بھی اندرون سندھ رینجرز کارروائیوں پر تشویش ہے۔ بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو کو امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے لاڑکانہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ لاڑکانہ میں رینجرز کی کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے سینئر صوبائی وزیر خزانہ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال کو بھی بلاول ہاؤس طلب کر لیا اور دونوں رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، سندھ میں رینجرز کے قیام اور اختیارات میں توسیع کا معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ انتظامی معاملہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ وفاق نے وی وی آئی پی سیکیورٹی پر معمول رینجرز نفری کی بتدریج واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے اس وقت رابطہ کیا ہے آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید سے۔ رفعت، ہم نے دیکھا کہ پہلے رینجرز کے اختیارات پر وفاق اور صوبائی حکومت میں تناؤ دکھا گیا تھا، لیکن اب تو یہ معاملہ زیادہ ہی بگڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ دیکھیے، جو رینجرز اپنی ذمہ داریوں سے واپس آ رہے ہیں یا ان کی جو سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور تھے ان کی واپسی اور جو وی آئی پیز کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لینے کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا ہے اسے گو کہ رینجرز حکام اون نہیں کرتے ہیں، لیکن ذرائع سے جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو وفاقی وزیر داخلہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو بتدریج جو ہے رینجر اپنی ذمہ داریوں سے واپس آئیں گے، اپنے ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کریں گے۔ یہ سارا معاملہ بطور رد عمل سامنے آتا ہوا لگتا ہے، کیونکہ سندھ کی حکومت جو ہے رینجر کے اختیارات میں توسیع کی جو ہے وہ اب تک نہیں کی ہے، اور اس حوالے سے یہ آ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو اس سمری پر دستخط کر دیں گے، لیکن آج جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کو طلب کیا، مراد علی شاہ کو بلایا، صوبائی وزیر جو ہے، اور سہیل انور سیال کو بلایا اور تمام معاملے سے آگاہی حاصل کی، لیکن اس کے بعد بھی لگتا نہیں ہے کہ وہ اس پہ دستخط کریں گے، کیونکہ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما اور ان کے پاس جائیں گے، آصف علی زرداری صاحب کے پاس دبئی، اور وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ ماضی میں بھی اسی طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی تنازع پیدا کر رہی ہے۔ لگتا یہی کہ آنے والے 2-4 دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور رینجرز کو اختیارات مل جائیں گے، لیکن اس سارے معاملے اور تنازع میں کراچی کے شہری سفر کر رہے ہیں، کراچی کے شہری پریشان ہیں اس تنازع میں، کیونکہ سیاست دونوں طرف سے ہو رہی ہے، وفاقی حکومت بھی سیاست کر رہی ہے اور سندھ حکومت بھی سیاست کر رہی ہے، لیکن ہم نے جو دیکھا کہ اطلاعات اپنی جگہ پر، میڈیا میں آنے والی خبریں اپنی جگہ پر، لیکن رینجرز بدستور موجود ہیں، وہ کہ وہ ایک جگہ پکٹ لگا کر ڈیوٹی نہیں دے رہے، لیکن نہ وی آئی پی سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے، نہ خارجی اور داخلی راستوں سے رینجرز نے اپنی فورس کو ہٹایا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو میڈیا پر یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ جی
ناظرین، رفعت سعید نے کراچی میں رینجرز کے حوالے سے آگاہ کیا، لیکن کراچی بدامنی کیس میں آج عدالت نے صوبائی حکومت کی کافی کھچائی کی. جی بالکل، سپریم کورٹ نے بیرسٹر اویس شاہ اغوا کیس میں غفلت برتنے والے 4 افسران سمیت 24 اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا معاملہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھیج دیا. ناقص CCTV کیمراز کی تنصیب سے متعلق بھی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ معاملے کی تحقیقات نہ ہوئی تو یہ کیس نیب کو بھیج دیں گے. عدالت عظمیٰ میں اویس شاہ اغوا کیس اور کراچی بے امنی عمل درآمد کیس کی سماعت ہوئی. سپریم کورٹ سندھ حکومت کے اعلیٰ افسران پر برس پڑی. چیف سیکریٹری اور IG سندھ نے اویس شاہ کے اغوا سے متعلق رپورٹ پیش کی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ SSP سے لے کر نچلے رینک کے 24 افسروں اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. افسران میں SSP فاروق احمد، SP اسد اعجاز، SP امجد حیات اور ASP طارق نواز بھی شامل ہیں. عدالت نے رپورٹ کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دیا. جسٹس امیر ہانی مسلم کا کہنا تھا کہ جدید دور میں 2 میگا پکسل کے کیمرے لگا کر عوام کے 50 کروڑ روپے ضائع کیے گئے. اس کا جواب کون دے گا؟ چیف سیکریٹری سندھ کا کہنا تھا کہ ایک NGO کی مدد سے کیمرے نصب کیے گئے. عدالت نے کہا کہ کیمرے کسی نے بھی لگوائے، منظوری تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ہی دی تھی. معاملے کی تحقیقات نہ کی گئی تو کیس نیب کو بھیج دیں گے. عدالت نے غفلت برتنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا معاملہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھیج دیا، جبکہ اویس شاہ کے اغوا اور خراب CCTV کیمروں سے متعلق جامع رپورٹ 28 جولائی کو طلب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو حاضر ہونے کا حکم دے دیا. وقت ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے